شكون بحالي ديما حتى الاخر لحظه عاد تينوض يصاوب شي حليوه. بالنسبه لهاد الا بغينا نقولوا حلوه خفيفه ظريفه بدون فور بدون طهي، انا هنا استعملت فيها 3 المكونات فقط. غنستعمل فيها اللوز محمر، قشورو، غادي نستعمل فيها حلوه الترك او حلوه مليانه او حلوه طحينيه، كل واحد كيفاش تيسميها. انا هنا عندي نيت ديال اللوز، خديت نفس الشيء ديال اللوز. غادي نطحنهم مع بعضياتهم مزيان وغنجمعهم بزبده اللوتوس. Alors pour moi si j'ose dire mes petits fours aujourd'hui ou ma petite recette d'aujourd'hui que je vous propose, je vais avoir besoin d'amandes grillées ou dorées avec leur peau, de comment je vais appeler ça, pâte de sésame aux amandes. C'est une recette turque. Moi je l'ai acheté comme ça, mais je vais essayer de partager plus tard la recette de cette pâte de sésame. Et donc je vais prendre la même quantité d'amandes et la même quantité de pâte de sésame, je vais bien les mixer ensemble. Et en fait, je vais confectionner ma pâte ou ramasser ma pâte grâce à la pâte à spéculoos. Voilà. Je vais utiliser la quantité qui va être nécessaire pour avoir une pâte malléable que je pourrais, en fait, avec laquelle je pourrais former les formes que je voudrais. غنستعمل نفس القياس ديال اللوز ونفس القياس ديال الحلوة مليان او الحلوة التركية، وغنجمعهم بالزبده ديال اللوتوس اللي غنحتاجها او زبده السبيكولوس اللي غنحتاجها باش تكون لي على شكل عجين عاد. وداك الساعات نديرو الفينيسيون ديالو et ensuite on va passer à la finition. غادي نضيف واحد المعلقه ونشوف واش غتكفيني ولا لا. En fait, je vais ajouter une cuillère et je vais voir si ça va être suffisant ou non. En fait, ici, j'ai utilisé juste une petite quantité. À titre d'information, j'ai pris juste 80 grammes d'amandes dorées et 80 grammes de... 85 en fait. 85 grammes d'amandes dorées, 85 grammes de pâte de sésame. هنايا انا استعملت فقط كميه قليله 85 غرام من كل حاجه، دونك كنظن كافيه. Je pense que c'est assez suffisant. Donc voilà, c'est effectivement l'effet que je voulais. Alors là, on va passer à la confection de nos petits fours. D'abord غادي ندوزو نصاوبوهم. هاد من الاحسن تصاوبوهم صغيورين لان كيف شفتوا راه عامره يعني كتقهم، باش يكونوا صغيورين ما يجوش ما تيقهموش، يجيو زوينين. دونك دو بريفيرونس فيت دي بوتي فور افيك سا. Alors donc pour la finition, j'ai pris du sésame blanc. بالنسبه للتزيين انا خديت هنايا الدجاج الابيض. J'ai pris un moule en silicone. Vous pouvez aussi prendre un emporte-pièce. انا خديت مول ديال السيليكون، تقدروا تاخذوا واحد القطعه او الطابع د الحلوه. الوغ كيف قلت لكم تقدروا تاخذوا يا اما مول ديال السيليكون او اللي كنطبعوا بها ولا اللي بغيتو ولا بحال هاد الاشكال هادو. دونك vous pouvez utiliser n'importe quel emporte-pièce ou un moule en silicone pour faire vos motifs. Je vais faire des petites boules. كندير واحد الكريات من هذاك الخليط اللي كندوزهم في الدجاج الابيض que je vais passer dans du sésame blanc. Ensuite, je vais confectionner ou je vais remplir. انا غنديرهم في المول السيليكون وغنخليهم يبردوا واحد شي شويه عاد نحيدهم من المول. Donc en fait moi je vais les mettre dans mon moule en silicone, je vais les laisser refroidir un peu au réfrigérateur et ensuite je vais les enlever de mon moule. عاد نحيدهم باش ما يبقاو شادين ليا الفورمه مزيان ما يديفورموش. Donc je vais continuer. C'est une recette assez simple, assez facile de dernière minute. Juste pour
عرفتوا الوليدات الصغار تعجبوهم هاد الاشكال ديال الحلويات حلوه وعامره سكر وفي نفس الوقت كتبقى سهله التحضير دغيا دغيا. غادي نسالي انا هكا ومن بعد نوريكم الشكل النهائي. Je vais continuer ainsi et ensuite je vais vous montrer en fait le résultat final. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالي اللي تقسمت معكم اليوم. Voilà, c'est le résultat final de la petite bouchée sucrée que j'ai partagée avec vous aujourd'hui. نتمنى الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم وبقى لي نقول لكم تبقاو على خير. J'espère que la recette vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.